Tashtele kungam P de Chiankini. Welcome back to Tibetan How Corner. Ta three ngonzo ani lo nga ani khadi ani dukja ime modi kolashya yi. Ta chitang lo gya de ani nasa mangbo gi ani chenta kyuma shire. Chitang pepa imba ina ani ngonzo khalore nasa tis na de samba ani seba gom ni dire amchila te ga jilukse di mangbo yo mare. Ani ta yimba yene ani kalore 참참 아니 로갸디 로카시 독자 인시레 제사 아니 예바도 암치테야데 케첨보레 릭 당보데 카르나 로갸네 아니 드나스네 라와도 임바나 로 독자 인시레 지당 참리 망체 낭로라 아니 로갸디 아니 나제 첸다 당보지레 아니 망체 디 칼로레 드나치그네 체 아니 니마 주스 마시 딩마레 타 임바에네 아니 lo data khalore dinda sumle law do yin bayina ani nazati dukja yin si re ani chesa ani tyen de kechim bore chamcham ta di asma yin si re ani chamcham yana pneumonia yin si re ani tb yang yana lo ge nazat dukja yin si re yang chamcham yang covid na sab jela ani lo ga ji nyanga sa ne ani onde ki nazat je yin si re ani chesa lo ga ne ani dinda sumle law do ani adima se khalore gonda darshigya da yana khalore chawa da ane demase ane jise chungro kambocha yana chawa ban ane chawa di khalore kirungo bar ane chewena ane dukja yinsi re ane nyepadu ane membal tene yakore ane ta lo regniwa di kanigena lo gyache ane lo di nyamdu uktangi kaleyena ane lo de nazo dukja yinsi re ane pechashana ta khalore uktang de samba lane ukti kangza jiktang mathu ge chona jilena ani onde dukja insere yang chamcham keje shedi yana sigrib jingma chane ani ukone tanggo ke ani ngeso gyao khena onde dukja re ani dimase ani chamcham monjo khomba gya de samba ani khomba gya ne tichi khomba do sa de samba yang ngeso gyao ke ende chewena uk taya ge kale yo chenta jire jesalo ende re ba na peche amchi to na yapore talo digya de samba ani uktan ki kange thedu samba ani naza dukja yinsi re chamcham asma yinsi re yana chamcham copd yinsi re yana chamcham khalore ningla kange we beta yinsi re ani yang chamcham yang pneumonia be yinsi re lo re nyo de lo gyane ani uktan ki kange de yana ani inji minji me patena de kechambore talo rik sumba de ani lo anyam de tha themba na ani yapo mare ani chamcham odi bronchitis yambayna pneumonia ani chamcham ani yang lo na sa dukja tb do da ani yang chamcham khalore cancer be yinsi re ani odi nyapadu ani takchane yakpo re talo riksho de ani lo nyamdu cha bariwena ani lo di dukja yinsi re tangonso arila do chashawena ta friend height pijutangra friend height pijutan disamba ani gyata sek shile ani mangaina chawa chira kya chek shile lawa che ani nimasumle lawa gi chawa baraina ani yakbusing mare ani ta Europe do da jagala yimbaina ta degree celsius pejitangara degree celsius petan in the samba ani chawa di kalore sumsub gele lawa yimbaina ani yang da chawa yimbache ani donde lo nyam do chawa na yakumare ani hode mase ani chamcham kalore darshu gya anjo the color is chills re da shuga ani chibaina ani yapo mare and samsamya color re ukdang de samba ani color re thango de nagena chest pain na ani odin so pe yapo mare ta din so yembaina pneumonia ki yemba ani chenta chembu jire ani inchi minchi nepa ta chaga do re ta lo ringa de kangelana kesi ta kyanla yana ningi na chayo che ani nyama loa ki nasa yimbaina yinchi minchi ani loa chunju je ne nasa dukja chasi re onde yinchi minchi tonga do re ta pena kirang la asthma yo da copd yo da yana heart failure lane ta ning yakpo la ka chimi yo da ani yana nyama khalore pneumonia na new yo yimbaina ani yinchi minchi lo chunju de ani dukja chasi de samba ani yinchi minchi ani nyaba do ta gore ta dor dina thonang je ga ji lo nga rik di khangelana thangbo di lo gyane duna sumle lawa do achi ane nyo di lo nyamdu
color ukta kanye yo che ane sumba de lo nyamdo yang tha thingi na ane shiwa de ane lo gya che ane chawai shukshimbo yo ta ane ngawa de lo chunju yene be ne ane nyingi nasala sokpa ta loa gi nasala sokpa imba na inji ane tonga dore tare ane nye nyentun di kirang la pen toba ina kirang gi topo tomo da ane nangme denzala 인지 아니 셰어 치로나 쉐어인 토지나 또 다른 다가라인 아니 shume lesel jeyo